मॅक्झिमम अटेंडन्स? खूप म्हटले कितले? ओके. सो 8,000 वोटर अटेंडन्स मॅक्झिमम 50. तेतूंतले 5 आपणाचो मनीस हाडटात. हय ते आसतले. थोडे बटावडे खावपाक येतले, थोडे सायनी मारपाक येतले आनी थोडे इश्यू आपलो पर्सनल इश्यू आनी दोग तीग जाण एज युजल जेंकां आमी मॅड म्हणटा मेंटल म्हणटा ते गांवचे इश्यू वचोन थंय उलयता. सारकें? बाकीचे कित्याक वचना ग्रामसभेक? गांवाचे पडलेले ना काय कित्याक? वॉट इज द रिजन? मेजॉरिटी मान्यचो कोणूच ना. दोग तीग वर्साक जाण कितले? कितें वर्साक 4 ग्रामसभा जाता. ओके, ओन्ली 4 हाफ डे. बाकीचे कित्याक लोक वचना? हांगा सगळे शिकला. कोण शिकोवंक ना तेणी हात वयर घाल. कोण स्कुलान केन्नाच वचोंक ना तेणी हात वयर घाल. सगळे गेले. सो आमचे एज्युकेशनल यूज कितें जर आमी ग्रामसभेक वचना जाल्यार? तुमच्या गांवांत कितें जावपाक जाय कितें नाका हें कोण डिसायड करतलो? पंच डिसायड करतलो काय तुमी डिसायड करप? हे बेजीक सगळें खबर आहा तुमकां, पूण आमी तो पावर यूज करिना. आमकां अंडर 73rd 74th अमेंडमेंट आमकां सरकारान ग्रामसभेक पावर दिला. आपल्या गांवांत तुमच्या गांवांत कितें जावपाक जाय कितें ना हें सरकार डिसायड करपाक जायना, हें आमी डिसायड करपाक जाय, लोकांनी डिसायड करपाक जाय. ही ग्रामसभा बेश्टी नांवांक थंय सायनी मारपाक नाजाल्यार आपले पर्सनल इश्यूज घेवन वचपाक करूंक ना. ग्रामसभेचो मेन एम आसलो की लोकां कडेन पावर दिवपाक जाय, सेल्फ गव्हर्नन्स गांवांत जावपाक जाय. पूण तें आमी केन्नाच करूंक ना. कित्याक आमी सदांच रिलाय रावले जे इलेक्टेड पंच सरपंच कोण आसा पळय ते आमचो गांव सांबाळटले म्हणून आमी रिलाय रावले. एक तर रिलाय रावले ना जाल्यार म्हाका कितें पडलां? म्हाजें घर चलता, म्हाका कितें पडलां? तुजें घर चलता पूण तुज्या घरांत उदक पब्लिकूच येतलें. सारकें? तुज्या घरांत लायट पब्लिकूच येतली, तुका रोड पब्लिकूच यूज जातलो, तुजी शेतां पब्लिकूच हेतून सांबाळपाक जातली. आतां ती शेतां इतली पाड जाल्यार एकटो कोणाक जाय जाल्यार एकटो करपाक मेळपाचें ना, कित्याक सगळें शेत पाड जाला. सो एज अ कम्युनिटी म्हणून आमी गोंयकार केन्ना वागोवंकूच ना. एज अ विलेजर एक कम्युनिटी, वन कम्युनिटी इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन हें आमी केन्नाच करूंक ना. मान्न्याचो सड्यांतलो आनी खंयचो अशें डिविजन आमची इतली डिविजनां जाल्ली आहा. परती मागीर कास्ट डिविजन, मागीर रिलीजन, मागीर पॉलिटिकल एफिलिएशन हें न्यू. हें एक ह्या लास्ट 10 वर्सांक येयला आसतलें. हें डिविजन एक्स्ट्रा, हो मांद्रेकाराचो, तो पालयेकाराचो, तो आनी कोणाचो. सारकें आसा काय ना ही डिविजनां? सो ही डिविजनां आमकां काबार करून पळय जाता कितें तेजेर आतां रडोन फायदो ना. आमकां आतां आमी फुडें कितें करतले हें आमकां चिंतपाक जाय. तो शिवोलेन जो फ्लॅट येता, प्लॉट येता, कितले रुपया आसता फ्लॅट? एक फ्लॅट वॉट इज द प्रायस? फ्लॅट 60 lakhs, 70 lakhs, 50 lakhs. आनी शॉपां? शॉप धाकटे 20 स्क्वेअर मीटर आसतले इतली. सो हांगा कितल्या लोकांक हे जे आतां आमी उलयला पळय ते घेवपाक अफोर्ड जातले लोन काडून पासून? 50 lakhs 60 lakhsचो फ्लॅट कोणाक घेवपाक जातलो हांगा? कोणाकूच ना. जाल्यार हे बिल्डिंगे गांवांत तुमच्या कित्याक लागून येता आनी कित्याक तुमी येवपाक दिता आनी इतलीं वर्सां कित्याक येवपाक दिले? एका म्हाका एक तुका सांगपाक जाय. ऑन March 15, 2013, Herald brought one news. I was always fighting for no construction licenses. तो तेणी एक हें घातलें की ग्राम सभेक कसलोच हक्क ना म्हणून. I have brought a paper also here. And they have no say in this thing of matters of giving construction licenses or revoking them. Now at this time, I don't think anybody has objected. There were many these people objecting. But kind fruitful जावंक ना. म्हाजेशी हांवें मुद्दम पेपर म्हाजेशी हांव सकाळीं ती फायल रेडी करतालें to bring it here. So I have this file with me. Wherein it is said that we don't have any powers. जाल्यार हांवें एक दीस तांकां मागीर विचारलें आमकां पावर ना जाल्यार आमकां कित्याक तेल काडूंक आपयतात थिंगा तुमकां? वी आर बिजी पीपल, वी आर वर्किंग. आमी काम करतात, आमी कितें बेकार ना. आफ्टर दीस कितले फावटी आमी तांकां आतां आय वील शो यू ऑल द दीस वीच आय हॅव गॉट विथ मी एजेंडाज. Every agenda will be having mega projects coming up in our villages.
लास्ट पळय मिटींग जाली आमची 2019 जुलाय. Conditions of the fields in Marna Panchayat and Marna Panchayat. No entry for heavy vehicles. हांगा तो किलो रोड. वर्सां जाली हांव झगडटा थिंगा कितले एक्सिडेंट जाता लोक मरतात कांयच जायना. CRZ notification आसलेलें तेन्ना. That I had taken up. Identification of Sholim forest. तूं आतां उलयला रानाचेर. पयली चूक आमच्या गांवच्या लोकांची. रानां आहा तेन्ना न्ही पळय रिजनल प्लॅन येयल्लो आमच्या लोकांनी सांगलां रानांच ना शिवोले हांव सून हांगाची. तेन्ना हांवें तांकां विचारलें जर तर रानां हांगा ना हांव म्हणलें भुरगेपणा सावन कांतारां आयकतालें की शिवोलेचे दोंगरा सकयल म्हण. दॅट मिन्स वॉट दे वर सिंगींग वॉज जस्ट फॉर फन सेक. आमचे कमिटी जी पळय केल्ली तेणी सांगलें शिवोलेन रानां ना जाल्यार आमी कोणाक रडटा. 2012 31st December I had gone to खंय त्यांची फॉरेस्ट कमिटी केल्ली सेटअप आनी हांवें व्हरोन तांकां हे सगळीं मॅपां दिल्लीं एरियाज टू बी आयडेंटिफायड एज प्रायवेट फॉरेस्ट. आयज मेरेन कांयच जावंक ना. चलून घेवन शेटगांवकर सराक आनी राजन फातर्पेकर सराक भोंवलेली हांव टोनी म्हण एकटो म्हाजो गो एलेक्स आग्नेल म्हण आमी हांगासून स्टार्ट करून शिमेर ती वाडये मेरेन भोंवलेली रानां दाखोवन. And they had promised me in 2013 this thing will be done. Eyes meren kai na eyes epe pottya and ani letter dila nenka. And closing the copies of those letters. Here. 13th was the last day. It is inwarded personally by us in Ponda. ग्राम पंचायतीक धाडलेली हांव नका तेणी धाडला म्हणून सांगला. आय डोंट नो हाव फार इट इज दिस. सो हांव म्हणटा कितें न्ही आमी तर ओगीच बसली. वी कॅनॉट ब्लेम अदर्स. जेन्ना केन्ना कितें आमचे इश्यू आहा वी हॅव टू गेट अप. आमी न्हिदोन रावल्यार लोक आमकां उठोवन घेवचो ना. सांगलें न्ही हांव म्हणटा सगळ्याकूच झगडोंक वयता. म्हाका कितें आय नेवर टेक अप माय पर्सनल इश्यूज. दीज आर ऑल पब्लीक इश्यूज. रोडांक लागून हांवें आजून पसून हांव सदांच झगडटां. इन दॅट 2019 डेज ऑल दीस थिंग्स आर कवर्ड. पूण कितें जाता मॅडम एक पालेकराचे आणि मनरेगाराचे ड्रेन्स अलोंग मारना रोड कंडिशन्स ऑफ मारना रोड. बस तूं हांव तुका सांग तांकां सांगता रिजन कितें तें. हे तिणी आतां इतले इश्यू घेतला पळय. एक्चुली तुमचो गांव आसलो पळय लकी आसलो की तुमच्या गांवांक लागून कोण तरी झगडपाक अशी आयन लेडी थंय उबी आसली म्हणून. पूण तिका जो सपोर्ट दिवपाक जाय आसलो पळय लोकांनी तो दिवंक ना. तो सपोर्ट जर दिल्लो न्हय सगळें सेव जावपाचें इतलें. सगळें सेव जावपाचें. इतलेच लोक जर डेली पंचायतीन ग्रामसभे इतलेच 500-100 सोडून इतलेच लोक जर गेल्ले न्हू ऑटोमॅटीक हे जितले इश्यूज तिणी घेतला पळय आनी तेजेर जर सिग्नेचरी गेल्ले न्हू ऑटोमॅटीक हे सगळीं कामां A to Z तिणी जी काम इनकम्प्लीट जी उरल्या पळय बिकॉज शी इज फायटींग इट अ लोनली फायट. सो ती एक लोनली फायट झगडोन कोणूच जावपाचें ना. गोंयान कितें जाता सद्दां सगळे इंडिविज्युअल फायट झगडटा आनी तांकां सपोर्ट मेळना. तिणी जशें म्हटलें ती झगडटा म्हणून तिका कितें म्हणटा तुज्या फाटल्यार दिला सगळो गांव सारकें म्हणटा काय ना. आयज भोगचें पडटा न्हू आमकां हें कितें तें. आमचें जें विजन आसलें पळय आमच्या गोंयकारांचें विजन सामकें शॉर्ट व्हेरी शॉर्ट. आमी आतां आमकां 50 लॅक्साचो फ्लॅट घेवपाक हांगा जायना. म्हाका सांग आमची भुरगीं जातलीं पळय तेंच्यांनी खंय रावपाचें. खंय तेंच्यांनी आसा भुरगीं कितल्या जाणांची भुरगीं आहा ल्हान ल्हान बिलो 5 years 10 years आं आसा न्हू. सो तेंच्यांनी खंय रावपाचें. आयज आमकांच फ्लॅट घेवपाक त्याच घरान रावतले. लग्न जाल्यार त्याच घरान सगळीं जाणां रावतलीं. तुमी जातले एकोमोडेट जातले काय ना. मागीर जालें बरें चल तें एक नेक्स्ट जनरेशन. तेच्या फुडलें तेंच्या भुरग्यांनी खंय रावप. तेंच्या भुरग्यांनी खंय रावप. केन्ना चिंतलां आमी. इतलो सिरियस इश्यू आसा हो आमी खूब लायटली घेतला. आमी पर्सनल लायफ करून जे बिजी रावला पळय आयज आमचेच पर्सनल लायफ अफेक्ट जाल्ले आसा. डायरेक्टली अफेक्टेड अशें न्हू इनडायरेक्टली. आयज आमच्या भुरग्यांक घरां घेवपाक ना. आयज आमचे भुरगे काजार ना लग्न जावपाक चिंतता कित्याक घर ना फ्लॅट ना प्लॉट ना. आयज आमच्या भुरग्याक धंदो ना. आयज आमच्या भुरग्याक जॉब ना. सो घरान तुज्या डिप्रेशन घरान तुज्या टेन्शन हें सगळें चालू आहा. ते तुजेंच पर्सनल लायफ अफेक्ट जाला.
आनी हे फुडें जातलें. हें आतां स्टार्ट जालां. दीस इज जस्ट अ बिगिनींग. हेच्या फुडें आनी आमी जर आतां कंट्रोलान गांव घेयना, आमी जर आतां ग्रामसभा नाल्यार पंचायत कंट्रोलान घेयना जाल्यार हें कितलें डिफिकल्ट जातलें. हे भायले लोक आसा पळय तेंच्या घरांनी आयज जशे भायले लोक एका रुमान 8-8 जाण रावता पळय तशें आमकां रावचें पडटलें, आमच्या भुरग्यांक रावचें पडटलें. पडटलें काय ना? खंयच्यान हाडटले पयशे? तेंच्या कडेन पयसो आसा. ते 50 न्हू 60 लाखाचे आयज भायल्या लोकां कडेन पयसो आहा म्हणून ते 1 करोडाचो एक विला बांदता. पयसो नासल्यार बांदचे नासले. बारीक बारीक धाकटे कोडी हे फ्लॅट्स एक सोसायटी कशी बांदतले आसले पूण ते बांदिना. कित्याक तांकां खबर आसा बायर आसा. हे म्हापसा मार्केटांतले येतले तुमच्या हांगा फ्लॅट घेतले. रस्त्यार भेरपुरी घेतलो तो थंय 50 लाखाचो फ्लॅट घेतलो. सो हें आमकां सगळें स्टॉप करपाक जाय युनायटेडली. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें जालां. फक्त तुमकां एक लॉंग हें दाखयलां कित्याक तुमी घरा वचून चिंतपाक जाय. ही पॉलिटिकल मिटींग न्हू की गेले घरा कोणाक मागीर वोट घालप ना चिंततले तशें ना. हे तुमच्या तकलेन इतलें वचपाक जाय जो मेरेन तुमचो जीव आहा तो मेरेन तुमच्या तकलेन आसपाक जाय की आमचो गांव आमी सांबाळपाक जाय म्हणून आमच्या भुरग्यांक लागून. आमकां लागून सोड आमचे हाफ लायफ जाले थोड्यांचे मोर दॅन 50% जाला 75% जाला. पूण बाकीचे जे फुडें जे भुरगीं आजून जल्माकूच येवंक ना पळय तेंकां लागून. आनी जर कोणाक फायट करपाची ना तेंकां पांयां पडटा तेन्ना लग्नय जावचो न्हू. लग्न जालो जाल्यार भुरग्याक आनी जल्माक घालचो न्हू. पांयां पडटा. फकाणां सांगना तुमकां. तो भुरगो रडटलो कशीच तुमकां दितलो जेन्ना ताका घर घेवपाक जागो नासतलो गोंयांत. जेन्ना ताका घाटयां कडेन वचोन रुमान रावचो पडटलो रेंटाक तेन्ना तुमकां ब्लेम करतलो तो. तुमी कितें वाचयल्लें काय म्हणून गोंय. हो आनी वॉटर इश्यू जसो म्हटला हे जशें दोंगर आमी म्हणटा दोंगर आमकां कितें पडलां आमी सकयल रावता वयर दोंगरा. तो रिचार्ज पॉयंट इट्स अ एक्विफर. उदक जें पावसान पडटा पळय तें भितर वयता भितर सीप जाता आनी मागीर तें सकयल ग्रावंड लेवलाचेर आमकां झऱ्यांचेर मेळटा नाल्यार आमचो बांयो आहा वेल्स आसा पळय स्प्रिंग्स आसा ते रिचार्ज जाता. ते जर काबार जाले न्हू तुमच्या बांयांत केन्नाच उदक पडपाचें ना. पावस पडोन डायरेक्ट बांय भरना. ते टेम्पररी झरे आसता तेका आसता काय ना. ही बेजीक जाणट्यांनी शिकयल्ले आनी सगळे जाण जाणा हांगा. पूण ते झरे प्रोटेक्ट करपाक लागून आमी काय करूंक ना. फाल्यां सपोज PWD उदक ना लोक रडटा कित्याक बांयो बीन सगळे उडयला पाड करून आमी. आमच्या गांवांत जो नॅचरल रिसोर्सीस आसले शिवोलें आसले काय ना बांयो आहा दिसता. शिवोलेन म्हाका दिसता ऑलमोस्ट सगळ्या घरांनी बांयो आसतले. आसा झरे आसा. झरे हांगा ऑल आर पोल्युटेड कित्याक आमी प्रोटेक्टूच करूंक ना. नॅचरल रिसोर्स येदो व्हडलो रिसोर्स आनी खंय ना. तुमी आतां तुमी पुण्या वयता नाल्यार आनी खंय वयता पळय तेन्ना तुमी वाटेर पळयता तेंकां उदक बीन कांय ना. बॅरन लँड. आनी आमी इतली आमची बरी जमीन आसून आमी ती केन्ना प्रोटेक्ट करपाक वचोंकूच ना. आमचे रिसोर्सीस प्रोटेक्ट करूंक ना. सो आतां आमकां कितें करपाक जाय. आमी रेव्होल्युशनरी गोंस फॉर्म केला तेजें रिजन इतलें आमकां सगळे गोंयकार युनायटेड जाल्ले जाय एज वन फॅमिली वन पोगो फॅमिली आनी आमचे इश्यूज फायट करपाक जाय एज वन फॅमिली. सो तुमचो गांव आसा पळय ही एक स्मॉल एक भितर मायक्रो फॅमिली आसपाक जाय. तितून मायक्रो फॅमिलीज आसपाक जाय आनी ते फॅमिली मेजर इश्यूज घेवपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल हांगा मान्यान कितें जालें जाल्यार सड्यांतले फुडले भुरगे हांगाले वाडयले भुरगे हांगा येवपाक जाय. ते जेन्ना येतले ते जेन्ना जातले पळय तेन्ना ऑटोमॅटीक तुमचे इश्यूज आहा पळय ते सॉल्व जातले. पूण तुमी तुमचो गांवचो इश्यू जर एज अ ती जशी एकटी झगडटा तशी झगडात न्हू केन्ना सॉल्व जावपाचो ना. कित्याक एवरी विलेज सेम इश्यू आसा. इंडिविज्युअल फायट आमच्या भितर झगडे आसतले आमी एकामेका वांगडा उलयनासतले. पूण वेन इट कम्स टू विलेज तुमी सगळ्यांनी युनायट जावपाक जाय. मिरावली IIT येता ती जाणा तुमी गुळेली लोक रस्त्यार बसता ते पळयला. CM कसो पळा तो पळयला. कित्याक पळा तो इलिटरेट लोक शिकोवंक ना. ती स्कुलान पासून तुमी हांगा सगळी स्कुलान तरी गेला थंय म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 50% बायलां आसतली स्कुलानूय वचोंक नासतली. पावर कसली युनिटीची. 1 म्हयनो जालो ती रस्त्यार बसता आपलो गांव सेव करपाक. तुमची तीच तयारी जाय. तुमचे मायंडसेट प्रिपेर करपाक जाय की आमचो गांव वाचोवपाक लागून फुडें आतां न्हू उगडाक जरा फुडें नाल्यार प्रॉब्लम जातलो. आमी सगळीं एक जातली. आमी ग्रामपंचायतीन आमचे जे पंच मेंबर आसा सरपंच आसा तांकां एकावंटेबल धरतले म्हणून. एवरी टायम तुमी पंच मेंबराक आफयत मिटिंगेक न्हू तो सांगतलो आपूण हांगा गेला थंय आहा म्हाजें हें आसा काम तें आसा केन्ना येवचो ना. येयला केन्ना प्रॉब्लम विचारपाक तुमकां घेतला वॉर्डाची मिटींग केन्नाच घेवंक ना. कोणें पंचूय घेवचो ना सरपंचूय घेवचो ना. कित्याक तांकां हांगा जितली कन्स्ट्रक्शन येता पळय तितली तेंची बॉल्सां डायरेक्ट भरतात. डायरेक्ट गोंयकारां कडेन ते घर बांदपाक ते पयशे मागतात. हाऊस नंबर घेवपाक मागता काय ना. गोंयान आमी आमच्या जाग्याचेर जर घर बांदतले हाऊस नंबर घेतलो जाल्यार आमच्या कडल्यान ते पयशे मागतात.
भायल्यां कडल्यानूय घेतात ते परते कन्स्ट्रक्शना तितून तेंचे थोड्यांचे फ्लॅट्स मागता कोण आनी कितें मागता. सो हे सगळे आमी तांकां फक्त इलेक्ट करून दिला आयज जोडपाक. आमी आनी तांकां क्वेश्चन करिना. आमी आमचे सर्टिफिकेट आमकां कितें पडलां आमी वायटपण घेतले जाल्यार म्हाजी रेजिडंट सर्टिफिकेट मेळची ना, आमची डेथ सर्टिफिकेट मेळपाची ना, आनी कितें बर्थ सर्टिफिकेट असलेच चिंतिता आमी. बारीक बारीक हे बारीक हे जी नॅरो मायंड आमची जी आसा पळय ती आमकां ओपन करपाक जाय आतां. आनी जर ती ओपन जायना जाल्यार हांव तुमकां सांगता सगळे जाण आमी UK पासपोर्ट नाल्यार आनी खंयचो पासपोर्ट करया आनी या. गोंयान आनी जगपाक जावचें ना, ही रियलिटी आसा. म्हापसा कितली शॉपां आमची गोंयकारांची आसा, बसपाक मेळटा म्हापसा बाजारान. आमचे शेतकार कितें करीत जाल्यार बसपाक मेळटा, काडटा न्हू तांकां. आमच्याच गोंयान आमचोच रायट. हे तूं बेळगांव तूं नो पार्किंगेन व्हरोन गाडी लाय, तुजी गाडी काडी नाल्यार पळय ते. आनी हांगा आमी तांकां बिजनस करपाक दिलो. बिजनस सोड, आमी तांकां हांगा बंगले बांदपाक दिले, इल्लिगल घरां बांदपाक दिली, झोपडपट्टी क्रिएट केली. येदी व्हडली ती म्हापसाची झोपडपट्टी फुकट नगरी कितल्या लागीं आमकां, आमी ऑपोज करूंक ना. केदो इफेक्ट जालो पळय. आयज तेंच्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉब मेळटा, प्रायवेट जॉब मेळटा. फूल म्हापसा मार्केट तांकां दिला आमी आनी ते लोक हांगा फ्लॅट्स आनी प्लॉट्स घेता. तेचो इफेक्ट तो जागो गेलो तितलोच ना, तो इफेक्ट आख्खे फूल सरावंडिंगार पावला. फूल म्हापसा मार्केट जे करोडांनी रुपया थंय लोक व्हरतात घालतात, तो पयसो तांकां वयता. गव्हर्मेंट जॉब तांकां जाला, आयडेंटिटी तांकां मेळ्ळा, वोटींग रायट्स मेळ्ळा, सगळे ते गोंयकार म्हणून नेटान सांगता. सो फाल्यां तुमच्या हांगा जर कितें जालें इल्लिगल जर जालें, इल्लिगल जाता हांगा म्हाका दिसता शिवोलेन झोपडपट्टी आसा खंय, पूण व्हडलें मेगा कन्स्ट्रक्शन जें आहा पळय सगळ्यांचो इफेक्ट डायरेक्ट तुमचेर जातलो. एक जेन्ना भायलो मनीस हांगा येता तो मागीर गरीब जावं नाल्यार श्रीमंत जावं, एक तर तो जॉब करतलो नाल्यार बिजनस करतलो, टायमपास करपाक येना. सारकें पयलो म्हटल्यार तुमचो तो जॉब घेतलो, जे दीस तो एंट्री मारता तुमचो तो जॉब व्हरता नाल्यार बिजनस व्हरता. मागीर तो आपलें इलेक्शन कार्ड वोटींग कार्ड करता म्हटल्यार तो तुमचो पंच आनी सरपंच डिसायड तो करता. पंच आनी सरपंच डिसायड करपाक मेळटा म्हटल्यार तो तुमचो सरकार डिसायड करता. मागीर तो तुमच्या भुरग्या वांगडा स्कुलान वयता तेजी भुरगीं, मागीर ती वांगडा एग्जामीक बसता, गव्हर्मेंट जावं प्रायवेट इंटरव्यूक बसता आनी जॉब तांकां वयता. सारकें. सो ही सायकल तुमी लक्षांत दवरपाक जाय आनी फुडल्या मनशाक सांगपाक जाय. एक सायडीच्या रुमान रावलो म्हणून म्हाका कितें पडलां तर म्हणत न्हू, सगळें काबार तुज्या भुरगोन त्या सायडीचो कोण रेंटाक रावता पळय तेच्या वांगडा एग्जामीक बसतले आनी ते एग्जाम तो क्रॅक करतलो. कित्याक भितर सगळें सेटींग चलता, मायग्रंटांक सगळे जॉब्स मेळटा आनी ह्या फुडें जाल्यार तांकांच मेळटले. कित्याक आमचो सरकार गोंयकार इतले प्रोटेस्ट करता आतां कोळसो नाका म्हणून. एका सरकाराक मात पासून तो आयकून घेना. वयल्यान CM सांगता कोळसो येतलोच म्हटल्यार गोंयकारांक आयज व्हॅल्यू ना. हांगा ट्युरिजम इंडस्ट्रीचेर कोण कोण डिपेंड आसा, जे लोक डिपेंड आसा. जेन्ना कोळशाक लागून प्रोटेस्ट जाता तेन्ना तुमी येनात, तुमी घरा आसतात. कित्याक तुमकां कितें दिसता कोळसो आमकां कितें करतलो. गोंयान जर कोळसो येयलो, हांगा जेटीज जाता, हल्डोना जेटी जाता, अशें 11 जेटी जाता, डबल ट्रेकिंग जाता. आतां काल आमी आयकला लेटस्ट न्यूज फ्रॉम TVM टू कलंगूट ट्रेन जाता. TVM टू कलंगूट टॅक्सी जो बिजनस आहा तांकां मागीर भाडी मेळटली काय तो ट्रेनीन बसून वयतलो. आनी गोंयान कोळसो आनी ट्युरिजम वांगडा चलतले इन हँड जातले. कोळसो पळोवपाक येतले लोक ट्युरिस्ट, पूण आमकां ते आमी लिंकूच करिना. कित्याक सरकारान आमकां ती केक आहा पळय, एक फूल जी केक आसा पळय ती पेस्ट्री खंय दाखयला, एक कुडको दाखयला. कितें रिवर नॅशनलायजेशन. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आमच्यो न्हंयो सगळ्यो सेंटराक विकला ते कोळसो व्हरपाक. तांकां आतां हायवेक जशें पडला पळय तशें नंबर पडला, सगळे नोटिफाय जाले. 6 न्हंयो मेजर न्हंयो आमच्यो काडून सेंटरान रिवर नॅशनलायजेशनाच्या अंडर घेतला. हे भारतमाला प्रोजेक्ट जो जाता, रोड वायडनिंग जो जाता, सगळो हायवे तुमी पळयताय फ्लायओव्हर बीन सगळो कोळसो व्हरपाक जाता. डबल ट्रॅकिंग न्हू ते 4 लेन 6 लेन 8 10 लेन पासून चांदोर 10 लेन प्रोजेक्ट तेंच्यांनी पास केला. हे सगळें जाता. ट्रान्समिशन जी हाडटा ती सगळी ट्रान्समिशन लायन जी येता इलेक्ट्रिकल ती कोळशाक लागून येता. हे जर येयले सगळें जाल्यार ट्युरिजम इंडस्ट्री टोटल कॉलॅप्स. ट्युरिजमूच न्हू जातले, तुजें मार्केट कॉलॅप्स जातलें. A to Z तुजें कितें आहा पळय तें सगळें कॉलॅप्स जातलें. आनी आमी सुशेगाद आहा. म्हाका कितें पडलां शिकला आमी. कोल पोल्युशन कितलें वायट आहा सगळें खबर आहा. खबर ना जाल्यार गुगल करा. बूक पासून वचूं नाका. कोल पार्टिकल इतले स्मॉल आसता, एकदां लंग्सान गेले परते भायर येना, केन्नाच लायफान भायर येवचें ना. कोळसो सपोज वयता हांगाल्यान जाल्यार तेचो इफेक्ट जो आसा पळय कोळशाचो, जेन्ना गाडी वयतली कोळशाची हायवे वयल्यान तेचो इफेक्ट आसा पळय तो 5 किलोमिटर रेडियसाचेर पडटा. 5 किलोमिटर फूल रेडियस म्हटल्यार फूल 5 10 किलोमिटर्स फ्रॉम द सेंटर लायन.
हायवे वयल्यान जो येतलो पळय तो हांगा 100% फ्लाय जातलो. एरियल डिस्टन्स रोडाचो न्हू, एरियल डिस्टन्स तो वाऱ्यान येतलो आनी तो व्हेरी लायट, खूब लायट आसता. तो ट्रॅव्हल 5 किलोमिटर करता. सगळ्यांच्या लंग्सान तो वचून बसतलो, आमच्या भुरग्यांच्या. ही आयज ग्रीन झाडां दिसता पळय सगळी काळी दिसतली. मायनींग एरियेन वचून पयला कोणें झाडां कशीं आसता ती जेन्ना मायनींग चलता तेन्ना रेड आसता न्हू. सिमिलर तो तरी कितें आहा तो हेवी. आयर्न ओर इज हेवी, सो आयर्न ओर फास्ट सेटल जाता. त्याचो इफेक्ट तितले हेल्थाचेर तितले जायना जितले कोलाचेर जाता. कोल इज व्हेरी डेंजरस. सगळ्या कंट्रीनी कोल बॅन केला. ओन्ली इंडिया आमचो मोदीक तो अडानीचेर चड मोग आसा तेका लागून तेणी हाडला आनी गोंय ते हब म्हणून यूज करता. बेंगलोराक तेंच्यांनी कोल नाका म्हणून सांगला, पूण गोंयांत तांकां कोल जाय. कित्याक हांगांतल्यान तांकां दोनूय सिंधुदूर्ग आनी कारवार हांगा स्टील इंडस्ट्रीज येता. ते स्टील इंडस्ट्रीजांक तो कोल व्हरोन पावोवपाक आमच्या पोर्टार येतलो तो कोल येतलो आनी तो पोर्टा वयल्यान कोल बाय रोड बाय रिवर सगळ्याक वचोन तो तांकां सप्लाय जातलो. सो आमकां हेचो बेनिफीट कांयच ना. आमकां जर इलेक्ट्रिसिटी जाय आमच्या गोंयांत वच डे नायट म्हणजे ऑलमोस्ट म्हणटा तशें ऑलमोस्ट कितली ऑलमोस्ट 13 आवर्स तरी आमकां वत आसता. बरोबर आतां सकाळी 5 कितें संक येयला आसतलो, सनरायज जाला आसतलो, सनसेट केन्ना जाता ऑलमोस्ट 7 जाता. इतली वरां आमचो जो 11-12 वरां जे सन हें आसा पळय सोलर पावर ती आमी यूज करिना. कितल्या जाणांगेर सोलर आसा हांगा? 1 2 3 चलता तुमच्या लायट्यो सारक्यो सोलराचेर. ही सोलर एनर्जी जर आमकां टॅप करून आमी जर सगळ्यांनी सोलर एनर्जी आमकां सरकारान जर दिली. आतां तेंचे सगळें आसा पॉलिसीज आसा सगळें आहा, पूण तांकां ते लोकां मेरेन पावोवपाचें ना. कोणाक खबर आहा सोलराचेर सबसिडी आहा म्हणून हांगा? कितल्या लोकांक फाटल्यान लागता तांकां खबर आहा? सोलर पॉलिसी गोंयांत ड्राफ्ट जाला म्हणून सांगला तुमकां पंचायतीन येवन? सांगला केन्ना? बाकी सर्वे करपाक धाडटा. कोरोना जाला काय ना ते करपाक धाडटा न्हू. धाडलेले न्हू टिचरींक बाबड्यांक लायल्ले न्हू कामाक स्टार्टींग. सो हें तांकां करपाचें ना. कित्याक तांकां ते लायट भायल्यान हाडपाक जाय. कित्याक ती लायट तांकां दाखोवपाक जाय की आमी कोलाचेरूच. आतां एमपीडीन जो कोल यूज जाता तेजो मॅक्झिमम 20% शेअर जो आसा पळय कोळशाचो तो कोळसो आमकां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जावपाक वयता. बाकी 80% जो शेअर आसा पळय तो सगळो स्टील इंडस्ट्रींक वयता. आनी स्टील इंडस्ट्री इज मोस्ट पोल्युटेड. फाल्यां ते गोंयांत पासून स्टील इंडस्ट्री हाडपाक फाटीं सरपाचें ना. सो हे जे स्टेट लेवल इश्यू आसा हेतून पासून आमचें पार्टिसिपेशन जाय. पूण तें जर करतले जाल्यार आमकां पयलीं म्हटल्यार आमचो गांवचे इश्यूज हँडल करपाक जाय. आनी जेन्ना स्टेट लेवल तुमकां कॉल येता पळय म्हटल्यार आमी बाबा चल आयज कोळसो आमकां स्टॉप करपाक आमकां मेगा प्रोटेस्ट करपाक जाय तेन्ना तुमी सगळ्यांनी येवपाक जाय. बिकॉज ते तुमकां डायरेक्टली तुमच्या लायफाक अफेक्ट करतले, तुमच्या जॉबाक अफेक्ट करतले, तुमच्या बिझनसाक अफेक्ट करतले, सगळ्याक अफेक्ट करतले. सो हे सगळें आमकां इंटरकनेक्टेड करपाक जाय. जे पेस्टीज सरकार दिता रिवर नॅशनलायझेशन, भारतमाला, डबल ट्रॅकिंग, हे सगळें जें आसा पळय मरिना प्रोजेक्ट हें सगळें एकूच तो एक प्रोजेक्ट म्हणून तो कमिशन घेता. कित्याक एक प्रोजेक्ट म्हणून दाखयत जाल्यार लोक पयलींच अपोज करतले आसले. लोकांक ते केन्नाच सांगूंक ना ती डबल ट्रॅकिंग येता ती कोळशाक म्हणून, ही हायवे येता ती कोळशाक म्हणून. सांगला तुमकां केन्ना कोणें पंचान ना सरपंचान आमदारान सांगला केन्ना? आमकां दिसता आमकां लागून म्हणून. हे तुमचो जो रोड जाल्यार सामको वर्ल्ड फेमस जाल्लो आसा. त्या रोडाक पाड पडला आनी हे व्हडले रोड बांदता. आमचे बेजीक एम्युनिटीज आमकां ना. जशेंच बुळेली लोकांक थंय लायट ना. काल आमी एका गांवांत गेल्ले, त्या गांवांत 30 वर्सां जालीं नळाक उदक ना. लोकांनी दोंगरा वयल्यान पायप घालून जे झरे आसा ते दोंगर अजून उरला म्हणून तेंच्यान पायप घालून 1/2 किलोमिटर पायप घालून आपल्या पयशांचे घालून तेंच्यांनी उदक सकयल देंवयला. ते पासून तो म्हणटा मॅक्झिमम नेक्स्ट मंथ येतले फुडल्या म्हयन्याच्यान तांकां उदक ना. सो ही परिस्थिती 70 ना आनी लोक थंय सरकार आमचो कितें IIT हाडपाक सोदता डेव्हलपमेंट जातले म्हणून. गांवचे बेजीक ना. लोकांक थंय नेटवर्क ना, लोकांक रोड नेटवर्क ना सारको, लोकांक उदक ना, लायट सारकी नासता. सो हे सगळें आमकां करतले जाल्यार एकूच तुमच्या कडेन मागता. आमी जेन्ना हांगाल्यान आतां वयतले आमचे हांगा भुरगे आसतले, प्लीज तुमी सगळी कम्युनिटी म्हणून खंय तरी रजिस्टर जाय. आमी म्हणना तुमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच रजिस्टर जाय ना आनी कितें रजिस्टर जाय, पूण रेव्होल्युशनरी गोवन्स इतल्याकूच. कित्याक आमची ऑल ओवर गोवा आमचे सगळे ईच एंड एवरी पंचायतीन आमचे ग्रुप्स आसा आनी आमी तांकां लेटर्स करपाक. आनी आमकां हांगा प्लस पॉयंट तुमच्या गांवांत आहा की ती आंटी आसा तिजें ऑलरेडी काम केल्लें आसा. फक्त आमकां फोर्स लावन ती कामां करून घेवपाक जाय. ऑलमोस्ट तिणी 50% काम केल्लें आसा आमचें. आमकां लेटर ड्राफ्टींग करपाची गरज ना, कंप्लेन ड्राफ्ट करपाची गरज ना. तिणी केला पळय तोच फॉलोअप करपाक जाय. आनी कसो फॉलोअप एकट्यान न्हू, सगळ्यांनी.
सो नेक्स्ट आमची लेटरां वचपाक जाय तिची जी लेटर आहा पळय ती घेवन आमची कॉमन लेटर वचपाक जाय जे लेटरांचेर आमचे सिग्नेचरी जाय आतां तुमचो शेताचो इश्यू आसा आयज सकाळी म्हाका दिसता डेप्युटी कलेक्टर येवपाचो आसलो तो येवंक ना येयलो डेप्युटी कलेक्टर येयल्लो पंचायतीन हांवें कितें म्हणपाक लागलो तेच पंचायत पूण ही शेतां दोनूय पंचायतीक लागता न्हू आनी हांगा कितले शेतकार आहा अफेक्टेड कोणाची शेतां आहा थंय ऑलमोस्ट सगळ्यांची आहा आतां 10 वर्सां जाली आमची ऑलमोस्ट 10 इयर्स जाली ती शेतां ना सो ती शेतां परती रिवायव आमकां करपाक जाय सरकार ग्रीन रेवल्युशन ब्लू रेवल्युशन सगळे उलयता ही रेवल्युशनां आमकां कांयच फायद्याची ना प्रताप सिंग राणे थंय सबसिडी घेवन तेची शेतां सगळीं बरी जाल्या सगळें आमची शेतां पाड पडल्या सारकें तो एसेंब्लीन आपूण फार्मर म्हणून आतां मरोंक पावलो तरी तो फार्मर म्हणून तो करोडपती फार्मर आनी आमी हांगा भिकारी फार्मर जाल्ल्या आमी आनी तांकां रिस्पेक्ट दिता परत आतां तूं म्हाका दिसता मिटिंगेक जेन्ना विचारलें तेन्ना सांगलें की तो सर तूं सांगतालो पळय तो नाला कितें मारलेलो म्हणून तो कोण म्हणूंक लागलो खंय मांद्रेकारान तुमचोच म्हाका दिसता पंचूच म्हणपाक लागलो मांद्रेकारान सांगलेलें म्हणून जे लोकांनी शेतांनी सारकें काम करूंकूच ना जेंकां शेताची डिजायनिंगूच खबर ना 2000 आमच्या शेताची हिस्ट्री सांगता तुमकां कोणाक खबर आसा ना म्हाका खबर ना आमच्या शेतांक मोर दॅन 2500 इयर्स जाल्ली गोंयच्या शेतांक आमच्या शेतकऱ्यांक केरला पासून शेतां डिजायन करपाक येला कित्याक आमची पळय खाजन लँड आसता खाजन लँड जे उदक खारें उदक शेतान कशें ना पावपाक लागून तेंच्यांनी बांद डिजायन केल्ले मानसो डिजायन केल्ले हे सगळे सायंटिफीक आसल्यान ते ट्रायल एंड एरर करून इलिटरेट लोक तेन्ना बुकां बीन कांय नासली इंजिनियर्स न्हू ते सायंटिस्ट न्हू ते कोण न्हू पूण तेंच्यांनी एक्सपिरियन्सान तांकां 2000 वर्सां लागलीं हे लेवलाचेर हाडपाक ही लँड फ्लॅट नासली ही फ्लॅट लँड केला तेंच्यांनी लेवल केला पयलीं शेतान पयला तुमी उदक पडले एका लेवलाचेर उदक उरतालें सारकें एकाच जाग्यार एकट्याच्याच कोणाच्या शेतान उरनासले उरताले तशें ना सो ताका डिजायनींग आसली सो इतली मेहनत तेंच्यांनी इतली वर्सां 2000 वर्सां केली पळय ती आमी हांगा पाड घातले आयज तो जाणटे जर वयर कोण आसा पळय आमचे जाणटे ते जेन्ना सकयल पळयतले शेतांनी या पळयतले तांकां कितें दिसतलें इतली वर्सांची तेंची मेहनत तेंचे रग दिला तेंच्यांनी आनी इतले तेंच्यांनी स्वेट दिला आपलो आनी आमी कितें केलां लिटरेट आमी मॉडर्न बरोबर आमी म्हणटा काय ना वी आर लिटरेट जाणट्यांक म्हणून आमी शाणपणां सांगता तांकां तेंच्यांनी राखलेलें सगळें एनवायरमेंट आमी सगळे फोटोसिंथेसीस शिकला ऑक्सिजन झाडां दिता म्हणून शिकला सगळें शिकला पूण ती झाडां राखपाक लागून आमच्या कडेन कापासताच जायना उदक पिता आमकां खबर आसा 65% ऑफ बॉडी इज वॉटर हें खबर आहा आमकां पूण तें उदक राखपाक लागून आमी फुडें सरना सो हे एज्युकेशनाचो ह्या फुडें यूज जावपाक जाय ही क्रांती आमी रेवल्युशन जे म्हणटा चळवळ म्हणटा ही विचारांची आयडियोलॉजीची क्रांती आसा ही वायलन्साची क्रांती ना इनवॉल्वमेंट जावपाक जाय डेमोक्रेसीन आमी पार्टिसिपेट जावपाक जाय आमी रिपब्लीक हे खबर आहा तुमकां तुमी रिपब्लीक डे वीश करता एकामेकाक घालता मेसेजी रिपब्लीक म्हणलें कितें कॉन्स्टिट्यूशन आसा आमचें जाणा तुमी भारताचें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आसा जाणा संविधान जाणा तुमी आसा तें कॉन्स्टिट्यूशनान आमकां रायट दिला एक आर्टिकल 21 म्हणून आसा तितून आमकां रायट टू लायफ म्हणून आसा तितून हे गूड रोड्स वॉटर प्युअर एअर हे सगळे रायट आमकां दिला आनी तितून कितलीशीच सुप्रीम कोर्टाची जजमेंट्स आसा पोल्युशन जाल्यार तांकां फायन आसतली ना बरे रोड दिवपाक लागून सरकाराक नोटीस आसतली पूण आमी केन्नाच तो रायट यूज करूंक ना आमी ह्या रोडार वयतात रडटात पोल्युशन जाल्यार आमी रडटा आमी केन्ना युनायटेडली आमचो रायट मागपाक कोर्टान वचना नाल्यार पंचायतीन वचना मुन्सिपाल्टीन वचना ते वचपाक जाय आतां आमी शेतांचे तुमचे फूल सिग्नेचर कॅम्पेन करता आमी लेटरां घातली आमचे भुरगे मेळपाक लागले म्हणून खंय तरी तेंच्यांनी आवाज केलो इट्स ऑल ड्रामा हें तुमकां सांगता तेंच्यांनी आयज कितें केलां पळय इट्स ऑल ड्रामा कांय न्हू लोकांक पिश्यान काडपाक तुमकां थंयच दवरतले आमी एक लेटर केल्लें आसा ते लेटराचेर प्लीज सिग्नेचर करा ते लेटर रेवल्युशनरी गोवन्साच्या लेटर हेडाचेर ना विलेजेस ऑफ शिवोलीम म्हणून लेटर आसा त्या लेटराचेर तुमी सायनी करा आमी तांकां टायम दिला जॉयंट इन्स्पेक्शन मागला जो मेरेन जर ती आमकां शेतां रिवायव करपाक जाय ती आमकांच करपाक जाय पंचायत करची ना पंचायतीन इतली वर्सां गांवचो पाड घातलेले आसा तेंच्या कडल्यान एक्सपेक्ट करूंक नाका ती मिटींग घेतली म्हणून तुमची शेतां रिवायव करतली आनी प्रोटेक्ट करतली म्हणून केन्ना करची ना सो ती तुमकां करपाक जाय सगळ्यांनी प्लीज तेजेर सिग्नेचर करा सिग्नेचर करून मागीर आमी ते सबमीट करया तांकां टायम दिवया RTI घालून तेंच्यांनी कितें एक्शन घेतल्या ती मागोया पूण ती शेतां रिवायव केल्या शिवाय सोडपाची ना प्लेज करया आमी आयज ती शेतां रिवायव करतलेच म्हणून
जातले आमच्याकडे ओके. सो ही प्लेज आतां हांगा देवाच्या जाग्यार आहा आमी. सो देवाच्या जाग्यार प्लेज घेतला. कोणीच फाटीं सरपाक जायना. कित्याक आमी आमकां फोटोवंक शकता, देवाक फोटोवंक शकना. आनी देवाच्या पावराचेर हें रेवल्युशन आनी सगळें कितें चलता तें तेच्या आशिर्वादान चलता. आमी पासून आतां 3 वर्सां इतले माफिया वांगडा झगडटा पूण केन्ना आमचे सगळे भुरगे देवाच्या कृपेन सेफ आसा. सो आमी तेका मानता, आमकां खबर आहा म्हणून आमची टीम सदांच फियरलेस आसता. कित्याक आमी भियाता कोणाक जाल्यार देवाक आनी कोणाक ना. आमकां बाकी कोण मिनिस्टर लागना, चीफ मिनिस्टर लागना, खंयचे माफिया गुंडा कोण आहा पळय हे पंच सरपंच कोणूच लागना आमकां. तशेंच तुमकांय लागपाक जायना. तुमी चर्चीन वयता आसतले, देवळान वयता आसतले. जर देवाचेर विश्वास ना, देव आपणाक प्रोटेक्ट करतलो म्हणून जर विश्वास ना, चर्चीनूय वचो नाका आनी देवळानूय वचो नाका. सारकें? बेश्टे वचो नाका नांवांक दुसऱ्याक दाखोवपाक दुसरो कितें म्हणटलो आनी टायमपासाक वचो नाका. वयता जाल्यार फूल फेथ दवरपाक जाय, ब्लायंड फेथ दवरपाक जाय. जेन्ना एक आवय बापूय ना जाल्यार आवय धरून आपल्या भुरग्याक जर स्विमींग पुलान देंवयता, त्या भुरग्याक कॉन्फिडन्स आसता की आवय आपणाक मारची ना म्हणून. सारकें आसता काय ना? तेन्ना ह्या देवाचेरूय तसोच विश्वास दवरपाक जाय. आमची आवय बापूय तीच. सो आमकां असो विश्वास दवरपाक जाय की तो देव आमकां केन्नाच फोंडान घालचो ना. पूण तो ट्रस्ट आनी जो फेथ आसा पळय ती 100% आसपाक जाय. 0.1 पासून जर ती वयर सकयल जाली तो केन्नाच आमच्या वांगडा रावचो ना. 100% आसपाक जाय, 100%. आनी जर फायट करता 100% वचपाक जाय आमकां. हांव फाटीर न्हू, हांव वयतलो, हांव ना न्हू. आमकां 10 जाण पासून ह्या गांवांतसून मेळ्ळे फायट करपाक, ही शेतां वाचोवपाक. वी प्रॉमीस आमी शेतां वाचोवन दाखयतले 10 जाण पासून. पूण ते फायनल मेरेन फायनल फायट जायसर आमच्या वांगडा रावपाक जाय. आमी म्हणना तुमी सगळे देया म्हणून, सगळ्यांक थोड्यांक कामां पूण जेन्ना टायम पडटा तेन्ना तुमी येवपाक जाय आनी थोड्यांनी कंटिन्युअस ते फॉलोअप जावपाक जाय, फॉलोअप करपाक जाय. प्रोजेक्ट्स बंद उडोवपाक जाय. आमी एक कॉमन लेटर करता फूल शिवोली. ते लेटर आमी तुमकां दितले. ते लेटराचेर आमी वॉटर एज अ बेस. हांगा लोकांक उदकाचो प्रॉब्लम आहा, येता सगळ्यांक उदक काय प्रॉब्लम आहा? प्रेशर लो. सो प्रेशर लो. सो उदकाचो वॉटर एज अ बेस घेवन आमी एक लेटर करता गव्हर्मेंट की हे जे हें आसा पळय आमचे कन्स्ट्रक्शन जे चलयलां तेंच्यांनी ते ब्लँकेट बॅन करपाचें म्हणून जो मेरेन एक्जिस्टींग स्ट्रक्चर म्हटल्यार कसलेंय स्ट्रक्चर जावं, तुमचें जावं भायल्यांचें जावं बिल्डींग जावं कितें, तांकां जो मेरेन उदक येना तो मेरेन तेंच्यांनी न्यू कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाचें ना. हें आमी रेजोल्युशन आतां पंचायतीन नोव्हेंबराक फ्रॉम नोव्हेंबर म्हाका दिसता फ्रॉम 15 कितें तरी ग्रामसभा तेंच्यांनी अलाउड केला. जाल्यार तुमची ग्रामसभा आसतली. कितले लोक हांगासले ग्रामसभेक वयतले? हात वयर घाला. सारकें आहा पळय देवा कडेन आहा. बेश्टें सांगू नाका. हांव साक्षीदार नासतलो, तो आसतलो. कितले आनी बाकीचे कित्याक ना? उदक नाका सगळें बंद जालें आतां ते इंडिविज्युअल फायट पिक्चर न्हू हें. हांगा इंडिविज्युअल कोण ते पिक्चरान दाखयता एकटो हिरो झगडटा तसलें चलपाचें ना. हांगा सगळ्यांक वांगडाच रावचें पडटलें. सो मेजॉरिटी आमी पळयतले, आमी मॉनिटर करतले. आमी एवरी टायम जेन्ना आमी आमचे रॅलीज जाता, मिटींग जाता, कॉर्नर मिटींग जाता तेन्ना आमी पळयतात, आमी मॉनिटर करता. आनी तुमकां एक सांगतात पंचायतीन कितें लेटर घालपाक जाय, कितें रेजोल्युशन्स घेवपाक जाय, हे सगळे प्लॅन आसतले. प्लॅन जशें ते प्लॅन करून येता ग्रामसभा डिस्टर्ब करपाक, तशें आमचो प्लॅन आसतलो. कोण शेताचेर आतां तो अंकल आसा तो शेताचेर बरें उलयता, तो शेताचेर उलयतलो, तेजें रेजोल्युशन कोण सेकंड करतलो. उदकाच्या विशयाचेर कोण उलयतलो तेका कोण सेकंड करतलो. हे सगळें जातलें. गार्बेजचेर कोण उलयतलो, रोडाचेर कोण उलयतलो, हे 2 दीस पयलीं डिसायड जातलें. 8 दीस पयलीं लेटर दिवचें पडटा आमकां पंचायतीन कितें कितें तुमी डिस्कशनाक घालताले तें, आनी ती खबर आसतली. सो ती आसा, तुमकां टेन्शन ना. सो हें सगळें डिसायड जावन स्क्रिप्टेड जावन आमी पंचायतीन फूल रेडी वयतले. आतां तुमकां सांगता जेन्ना तांकां कळटलें आमी ग्रामसभेन वयतले ते आपले 10 मनीस घालतले बोवाळ करपाक. कोणेच एग्रेसीव जावपाचें ना, कोणेच वायलंट जावपाचें ना. तुमचेर पर्सनल कितें कितें उलयतले. कोणाक आतां ते कितें करतले, आमचे कोण आहा भुरगे आसा नाजाल्यार कोणाकूय चड राग येता ताका कितेंय म्हणटले, पर्सनल म्हणटले, सो दॅट तेणी अटॅक करपाक जाय, नाजाल्यार तेणी कितें तरी गाळयो मारपाक जाय, झगडपाक जाय, सो दॅट तांकां ग्रामसभा बंद करपाक तांकां चान्स मेळपाक जाय. ही फूल स्ट्रॅटजी आसता. सो आमकां स्ट्रॅटजिकली वचपाक जाय. सो तुमी जितली गर्दी करतले पळय, एकूच वर्साक 4 संडे हाफ डे म्हणजे वर्साक 2 दीस 365 डेज जातले. 2 दीस फूल डे अशें तुमकां काडपाक जाय. तुमच्या गांवांत कितें जाता तें डिसायड करपाक. हें जर वर्साक 4 दीस काडले तुमी न्हू, तुमचे नॅक्स्ट जनरेशन टू कम न्हू सगळी सेव जातली. आनी जर ते 4 दीस तुमकां काडपाक ना, तेन्नाय तुमकां टोर्नामेंटाक वचपाक जाय, तेन्नाय तुमकां आनी खेळपाक वचपाक जाय, नाजाल्यार घरान बसून टीव्ही पळोवपाक जाय, नुस्तें हाडपाक जाय, हें करपाक जाय न्हू. फुडें नुस्तेंय नासतलें आनी टोर्नामेंटूय नासतलें. हें तकलेन घाला.
ओके आणि कितें इशू आहा तुमचे मेन तुमचो कन्स्ट्रक्शन आनी शेताचे हे दोन मेजर आनी रोड म्हणतो पाड पडलात केन्ना देवाक खबर जाय जाल्यार बंद उडोव येता रोड तुमकां जाय जाल्यार आमी रोडाचेर हाडून मिनिस्टराक आफोवंक पासून जाता पूण तुमी डिसायड करपाक जाय आमी फूल विलेज एकठांय जातली आनी रोडाचेर बसतली टायम ना मिनिस्टराक जग मारीत ना जाल्यार कोणाक तरी येवचो पडटलो जसो मेळावली आयज तो येयला पळय चीफ मिनिस्टर काल गेल्लो पळय तसो येवचो पडटलो तुमी डिसायड करपाक जाय आमी डिसायड करचें ना सायडीच्या गांवांतल्यान लोक हाडपाचें काम आमचें आसतलें तुमी डिसायड घ्या तुमी डिसिजन घ्या आमकां सांगा आमकां रोड हाडोवपाक जाय नाजाल्यार आमचो रोड आमी लोकांक गाडयो चलोवपाक थंय दिवचे ना जातलें करया हा करया बंद ओके सो तुम्ही एक टायम आनी डेट डिसायड करा केन्ना करपाक जाय तें आमी बंद संडे बीन नाका कित्याक संडे कोण येवपाचो ना कित्याक तेंचो ऑफिसर पावपाक जाय हांगा आनी संडे चड लोक भोंवायना सो तांकां चड इफेक्ट पडपाचो ना सो नॉन संडे खंयचो वर्किंग डे आसा पळय तेन्ना आमकां करपाक जाय या तुम्ही फकत शेताचेच इश्यू काडटात म्हणून शेतां ती आमचे पळय ग्रीन बेल्ट आहलो आख्खो काबार Has any said we have fought together येस for all these things. आख्खो बेल्ट वो काबार वाडी तो रतन तूं पयशी वाडी म्हणटा तूं you have been there? गेलो. भितरल्या that is totally finished. आणि त्या दर्याची देख पळय आहा तेच वॉटर फ्रंट म्हणून म्हाका आयकलां वी हॅव फॉट फॉर इट टोनी एंड मायसेल्फ वी हॅव फॉट इवन इन द NGT विदाउट अ लॉयर तेणी हायकोर्टाक घातलें हायकोर्टाक वी वेंट टू द हायकोर्ट विदाउट अ लॉयर आतां एवरी टायम तांकां NGTन दिल्ले 3 months टू डिसायड ऑन दॅट इट इज ऑन द दिस इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन काल आहली म्हाका हियरींग घेवन गेलो पर्सनल हियरींग they bring some paper and taka dila that this is the cadastral plan and they take the plan back you have to submit it there because the district admin had asked them to submit it and submit korung na they Oilan one of the members he is telling me I had gone for the hearing without a lawyer he's showing me and saying no that stamp is there no it is okay original it is original now then why did he not submit it and take it back yes ogle jata it is not only the people सामकें it is the government who has destroyed Goa. Yes. Now what has to be done about that? One small idea you have or you have to concoct it to deal with this situation. The government. Sorry, no. Only solution It is not. आता तू म्हणटा हांव शिवलकार. I have been for Gram Sabha and any but police हाडले. Why? Because the Sarpanch was not conducting the Gram Sabha, the secretary was conducting the Gram Sabha. Who has to conduct the Gram Sabha? The Sarpanch. Then, because she raised her voice, the cops were brought there. And the guy arrest करपाक. I'll tell you, this is what is happening. तर ते झाले तेच अच्छा, सांगता मी अच्छा. कित्याक ते So- तुम्ही 4 जाणां No, आसली the- जी गांवांक लागून झगडटाली झगडटाली. इतले लोक आसले तेका कापासतात नासले कोणाक नासली न्हू. कोणाक वयल्या- कापासतात नासले वयल्यान तिका लोक पळोवपाक म्हणटात त्या दोन कित्याक ती जणांची लोकांच्या सायडीन झगडटा न्हू So this is सो what लोकांनी it is. वांगडा रावपाक जाय आता ते अख्खे दोंगर का बात ग्रीन बेल्ट पळय तुमकां एकूच सांगता अशे लोक आसा पळय आतां थंय अंकल आतां NGTन गेला इतले हे एवरी विलेजर आसा पळय एवरी विलेजीन हे जायना लोक एडवोकेट घेवन झगडटा भायल्या लोकांक दुसऱ्या गांवांतल्या लोकांक घेवन झगडटा सो तुमच्या गांवांत इतले फायटर आसा पळय तांकां सपोर्ट दिया तेंको दिया आतां कितें जालां तें जालां आतां बाकीचे ते 100% आमकां सेव करपाक जाय आनी मात पासून डिस्ट्रक्शन करपाक जायना ऑलरेडी जितले प्रोजेक्ट येता पळय ते सगळ्या प्रोजेक्टांचे हें काडटा कितें करताय TCP हे प्रोपोज दिता प्रोपोज रोड आसता 10 meters 15 meters आनी तेजेर ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता कन्स्ट्रक्शन जाता पूण इन रियलिटी तो रोड 2.5 ना 3 meter पासून नासता आनी ते सुप्रीम कोर्टाचे हाय कोर्टाचे जजमेंट्स आसा प्रोपोज रोडाचेर जी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला पळय जो मेरेन तो रोड जायना तो मेरेन तांकां तो ऑक्युपेन्सी दिवपाक जायना आनी ते कन्स्ट्रक्शन चालू जावपाक जायना इतले सगळें आसा हे सगळे लॉज घेवन आतां आमकां शिवोलेन टेन्शन ना ती आसतली तेन्ना सो तेंच्या वांगडा बसोन आमी कितें तुमचो प्लॅन करपाक जाय फुडें कितें करपाक जाय पूण तुमचो सगळ्यांचो तेंको जाय आसतलो तुमचो सगळ्यांचो तेंको ह्या फुडें आनी आसपाकूच जाय कित्याक ना जाल्यार कितें जातलें आमी एक्सटिंग जातले काबार जातले आमी गोंयकार म्हणटा पळय NDTV एक रन करताली कॅम्पेन सेव टायगर म्हणून आयकला तुमी तशें सेव गोंयकार म्हणून कॅम्पेन रन करची पडटली आमकां खंयच्या तरी न्यूज चॅनलवाले सो हे दीस हाडपाक दिवं नाका आनी ग्रीन कवर शेतां हे सगळे कितें इश्यू आहा पळय आतां आमची ही जाली पब्लीक मिटींग जाली पूण आमी एक आमचे जे वर्किंग कमिटी आसतली पळय ते आमी मिटींग घेतले आमी तुमकां कोणाकूय जॉयन जावपाक जाय हांगा आमचे तुमच्या कडेन नंबर आसतले तुमकां सगळ्यांक आमी सांगताले वर्किंग कमिटीची मिटींग आसतली म्हणून सो त्या मिटींगेक इश्यूज डिस्कस जातले इश्यूज जावन
सामके प्रॉपर लेटर्स कंप्लेंट कितें आसा पळय ते सगळें डिस्कस जातले आनी आमी फुडें वयतले. हे एग्रीड सगळ्यांक ओके आहा हे? येस येस. ओके. आणि एक सांगता तुमकां, या मॅडम. आता आम्ही कोणाला हे सांगतात ते सगळे. Whenever something comes up, we won't fight. आम्ही किती resolutions घेऊन जाय. Agricultural land should not be used for any other purpose. येस. Only for agriculture. तुवें घेतला शेत जाल्यार शेतूच कोत. सारकें. This resolution has to be taken. Forest घेतले म्हणटू forestूच दवर. सारकें. No conversion. If it is for a project, especially there should not be done. दुसरे आम्ही आता हे करतात न्हंयचेर बांदतात. There should be no development done. There are no developmental zones where people are building big hotels. करेक्ट. So all those things, there should be no this conversions of दिवपाक चिरपण. There is a circular to that effect. आमचे कितें करतात हे करतात 2008 July 2013. That conversion has to be done first if you are doing in an agricultural land. आमच्या सगळ्या शेतान बांदतात आणि कन्वर्शनूय जायना आणि ते मागीर कन्वर्शन करता. इट हॅज हॅपन टू मी. आमच्या आता फॉरेस्ट आहा हिंगा फॉरेस्टान प्रोजेक्ट येयल्यात. इन द फॉरेस्ट यू कॅन हॅव इन ऑर्चर्ड लँड कम फॉरेस्ट यू कॅन हॅव ओनली अ फार्म हाऊस. हांगा व्हडलो प्रोजेक्ट पास जाला. प्रोजेक्ट एक्वेरियस प्रोजेक्ट. आय फॉट अगेन्स्ट इट फॉर सो मेनी इयर्स. पयलो सपोर्ट केला मागीर सोडलो. सो दीस शूड नॉट हॅपन. आम्ही तर हे उगीच रावले न्ही. हातू सांगता तो देर आर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स विच आय हॅव इन माय फायल. कलंगूट एका बिल्डराक हें दिल्लें परमिशन टू कंस्ट्रक्ट. इट वॉज पीपल ऑब्जेक्टेड. हायकोर्टान पोत्तून कॉश केलो तेंचो जजमेंट. Director of Panchayat also are supporting these builders. They went to the Supreme Court and Supreme Court has given a judgment that the Panchayat have the absolute right, as you have said in 73rd and 74th Amendment, that they cannot do anything which is against the people's wishes. करेक्ट. जाल्यार हांव म्हणटा इतलें सगट आसतना पंचायतीक इतलो जाल्यार आमी हूंय उत्तात. सो मेनी रेजोल्युशन्स आर टेकिन. एज फॉर माय सेल्फ ना म्हाका दिसता हांव 2009 सान म्हाका दिसता वयता. टिल टुडे सो मेनी रेजोल्युशन्स हॅव बीन टेकन. कितें केलां? मॅडम आता आमी एक काम करूया. आमी न्हू आमची वर्किंग कमिटी करून आमी आतां कितें जाला पळय तेजेर आतां एक मेन म्हणल्यार फॉलोअप जावपाक जाय. सेकंड म्हणल्यार आमचो नेक्स्ट एक्शन प्लॅन आसपाक जाय की आमी आमचो जातलो आनी हें भुरग्यांनी वाड्यार घरान वचून सांगपाक जाय आमचो एक्शन प्लॅन कितें आसता तो. हे रेवोल्युशन घरा बसून जावचें ना. वॉट्सॅपार मेसेज धाडली फेसबुकार धाडली म्हणून जावचें ना. एवरी घरान आमकां भोंवपाक जाय. आतां एक वाड्यार कितलीं घरां आसता? 70, 80, 50? तुमच्या वाड्यार कितलीं आसतलीं घरां? आता वाढल्या ना. बायलांची सोड ती नाका आमकां ते घरान वचपाक ना. गोंयकारांची घरां एक 70, 80 अशी आसता. चडांत चड 100. जाल्यार 100 घरां भोंवपाक आमकां 2 दीस पुरो. मॅक्झिमम 2 दीस म्हटल्यार ते 2-2 वरां कामा वयल्यान येवन फक्त सांगपाक जाय हें आमी केलां ह्या दिसा मिटींग आहा. हें करपाक गांवान वाड्यार आमचे भुरगे जाय. ते भुरगे तुमी बिल्ड करपाक जाय. ती टीम बिल्ड जावपाक जाय. सो जितले आमकां प्रॉब्लम्स आसा कितें फेस जाता पळय हे सगळे जितले तिणी मॅडमीन जितले केला पळय तेजेर आमकां सगळ्यांचे रिव्यू करपाक जाय. परते फ्रेश लेटर्स करपाक जाय. फ्रेश लेटर्स करपाक जाय. ऑलरेडी केला सो आमकां चड टेन्शन ना. पूण हें जर करतले जाल्यार आमची जेन्ना नेक्स्ट मिटींग जातली तेन्ना फूल एक्शन प्लॅन जावपाक जाय की कितें आमी करतले, कशें करतले, कोण कितें करतलो, कोण लेटरां घालतलो, कोण RTI घालतलो, कोण हें सगळें एक टीम आसपाक जाय गांवची सामकी. आनी गांवान एक सांगता तुमकां रिक्वेस्ट करता कोणाकूच भाई बाबा पात्रांवांनी सर करूं नाका. हांव एवरी मिटिंगेक सांगता परतून सांगता. हांगा पासून भुरगे कोण लीड करतले तुमकां सांगता लिडर म्हटल्यार किंग नो रुलर नो. हे मान्य करता तुमी? तो लीड करता म्हटल्यार तुमच्या वांगडा कितें आसा पळय तुमचे कितें व्ह्यूज आसा तुमच्या कडेन कितें तें डिस्कस करतलो आनी तो फुडें व्हरतलो. तेणे आपणाक कितें आतां रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी फावंड केल्या म्हणून अशें न्हू की आमी फावंडर मेंबर म्हटल्यार आमी सगळें डिसायड करपाक जाय. आमी एवरी टायम लोकांक विचारता. इवन नेक्स्ट इलेक्शनाक वचपाचें काय ना ते आमी सदांच आतां जितले मिटींग्स आहाय आतां ऑलमोस्ट लॉकडावनान जे मिटींग जालां आमी लोकांक विचारता. आमी 2020 इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें काय ना तुमकांय विचारता. तुमकां कितें दिसता आर्जीन 2020 इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें? आतां करतले म्हणटा आमी म्हणटा बरें आहा चल. पूण आमचे कडेन पयशे आहा? आम्ही खुद भोंवूंक जाय. हे आमी आमचे इलेक्शन घरान भोंवूंक हे इलेक्शन आमचे कशें आसपाक भोंवून जाय. तेन्ना येना ते पयशे कांय नाका इलेक्शनाक. आधी पयशे युनायटेड उरले गोवा म्हणजे जाल्या काय ना. टायमार पयशे आले खंय पयशे आहले? तेन्ना पयशे नासले ना. घरान भोंवून सो जाय. आमकां पळय तो मॅडमीन म्हटलं एग्रीकल्चर लँड. आतां एवरी स्टेट हॅज देअर एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्शन बील. एक सांग लँड प्रोटेक्शन एक्ट आमचो ना. एग्रीकल्चर पॉलिसी ना. यूथ पॉलिसी ना. ट्युरिझम पॉलिसी ना.
मायनिंग पॉलिसी ना इतली वर्सां 60 इयर्स जातली आता 60 इयर्स सिन्स लिबरेशन विदाउट पॉलिसी आमचो गव्हर्मेंट रन जाता विदाउट पॉलिसीच ना मेजर आमची लँड इतली प्रोटेक्ट करपाक आनी लँड इज अ स्टेट इशू हे लक्षात दवरा तुमी फाल्यां तुमकां कोणूय कॉन्स्टिट्युशनाचे गजाली सांगता भुरग्यांक सांगता तांकां डायरेक्ट चॅलेंज करा कम्युनिजात गोंयान आसा भायर आसा हांगा आल्वारा लँड आसा भायर आसा हांगा कस्टडियन लँड आसा भायर आसा सो हे सगळे गोंयान डिफरंट आसा सो गोंयचे एवरी स्टेट तेंची लँड प्रोटेक्ट करपाक स्टेट इन पावर सेंट्रल गव्हर्मेंटान पावर दिल्लो आसा तुजी लँड तूं कितें करपाक जाय म्हणून आमचो TCP जे आसा पळय रिजनल प्लॅन हो आमचो आसता स्टेटीचो सेंटराच्यान येना रिजनल प्लॅन 2021 आमचो आसता गोंय सरकार डिसायड करता जितून तेंच्यांनी सगळे तुमचे दोंगर शेतां सगळी ब्रावन करून दवरला तेंच्यांनी ब्रावन म्हटल्यार सेटलमेंट करून दवरला पळय ते सगळें आमी डिसायड करपाक जाय जशें मॅडमीन सांगला ते फॉरेस्ट आहा ते फॉरेस्ट नाच म्हटला सो तें जावपाक जायना कितें शेत ते शेत आसपाक जाय दोंगर ते दोंगर आसपाक जाय कन्वर्जन टोटल बंद जावपाक जाय आनी कन्वर्जन बंद जातलें कन्स्ट्रक्शन बंद जातलें जाल्यार एकूच बेज आसा तेका जी आमकां फायट करपाक जाय तेजे कंप्लेंट स्टार्ट जावपाक जाय वॉटर उदक जर ना न्यू कन्स्ट्रक्शनान फायदो ना हायकोर्टान जर वयतले आमकां उदक एज अ बेज घेवन आमकां हायकोर्टान वचपाक जाय सुप्रीम कोर्टान वचपाक जाय जाल्यार तुमचें एक ते लेटर आमी ड्राफ्ट करून तुमकां दितले प्लीज सगळे जाण सायन मारा एका जाण सायन मारा बेगीनूच नेक्स्ट वीक म्हटल्यार तुमकां ते लेटर मेळटले ऑलरेडी आसगांव आनी अंजुना आमी दिला तें सो शिवोले तुमकांय दिता सिमिलर लेटर ते लेटराचेर तुमी सायन मारून आमी ते सबमीट करया ऑल ओवर गोवा आमी ते एवरी विलेज ज्या गांवान उदकाचो प्रॉब्लम आहा त्या गांवान म्हणजे ऑलमोस्ट असो गांवूच ना ज्या गांवान उदकाचो प्रॉब्लम ना ऑलमोस्ट सगळ्या गांवांनी आहा सो ते सगळी लेटरां घेवन आमी मागीर कोर्टान वयतले सो प्लीज जाता तितले बेगीन ऑलमोस्ट आमकां मिनिमम 1000 सिग्नेचर्स जाय शिवोले जातले हां जातले न्हू इजी ओके सो कित्याक अंजुनाय आमकां तेंच्यांनी सांगला ऑलमोस्ट अंजुना आसगांव मेळोन ते 1000 सिग्नेचर हाडटले शेतांतल्यान एक थ्री लेन हो 4 लेन वयता हायवे हां फ्रॉम शिवोलेम सारको तूं कोरसवाड्या हां हेका सारको वयता पास जालोलो फायनान्साक लागून उरला हां. आनी दुसरे आतां आमच्या घरा फाटल्यान बिल्डर येतात हां रस्तो मागतात Okay. कमकी बाद दिला दोगां तिगां हां ती तें हें करूंक जाय हां हे सर आमी कितें करया आमची जेन्ना वर्किंग कमिटी मिटींग आसतली पळय तेन्ना तुमी कितें करा सगळे इश्यूज नोट डावन करून घेवन या फ्रॉम मायनर टू मेजर फ्रॉम गार्बेज इशू लायटीचो खांबो पडपाक पावला कितें आनी आमचो एक नंबर प्लीज नंबर नोट कराय GP न्यूजाचो आमचो गोंयचो पात्रांव न्यूज म्हणून आमी आउट केला कित्याक बाकीचे न्यूज चॅनल बारीक बारीक इशू सपोर्ट करिना नाजाल्यार ते कितें दाखयता ना आमी आमच्या न्यूज चॅनलाचेर तो घालतले सो आमी आतां सध्या ते ऑनलायन आसा आमी बेगीनूच तो केबलार हाडपाचो आमचो प्लॅनिंग आसा तो चॅनल तो लोकांचो चॅनल आसतले रिपोर्टींग तुमी करतले आमी न्हू पेड रिपोर्टर आमी दवरपाक आमच्या कडेन पयशे ना ते रिपोर्टींग तुमी करपाक जाय तुमच्या वाड्यार कितें जाता तुमी आमकां धाडपाक जाय शिवोलेन कितें प्रॉब्लम आहा हो इशू तुमी आमकां धाडून आमी तो हायलायट करपाक जाय आनी तेचेर सोल्युशन काडपाक जाय हो प्लीज 9503 457 9503 457 174 हय परतो रिपीट करता 9503457174 ओके हो नंबर तुमी सेव करा आनी ह्या नंबराचेर कितेंय तुमच्या गांवांत कितेंय वाड्यार कितें आहा तुमी फोटो धाडपाक जाता तुमच्यान व्हिडिओ धाडपाक जाता अशें तुमची आयडेंटिटी सपोज हिडन दवरपाक जाय आमी तुमची आयडेंटिटी रिवील करपाची ना तुमकां जर क्रेडीट जाय कोणें फोटो घातला म्हणून नांव धाडपाक जाय हे रोडाचेर सोडून कितेंय धाडा कित्याक हे रोडाचे इतले आमी घातला पळय अशें 50% रोडाचे पोस्ट तुमच्या ह्याच शिवोलच्याच रोडाचे आसा सो हे सोडून बाकी सगळे इशू धाडा ओके कित्याक हे घालून आमी वाजेल्ला तेजेर कितें तरी आमी उपाय काडया एक दीस तुमी डिसायड करा केन्ना बसपाक जाय रोड फूल ब्लॉक करपाचो खंय ब्लॉक करपाचो कितें ब्लॉक करपाचो तुमी भुरग्यां वांगडा बसून डिसायड करा पोत्तून सांग पळय नंबर हां कट कर हां लायटीचो घे लो वोल्टेज सो हां ते लोड शेडिंग करता तुमकां सांगना ते लोड शेडिंग करता सर्विस चार्ज घेतात ते हय मागीर एक्स्ट्रा चार्जीस लायतात
ते बिल हे करता आनी केन्ना टायमार बिल ना दिल्यार ते फायन मारता सामकें. केन्ना लायट नासना तर फायन आमी कित्याक दिवंक जाय सामकें. सो हो इशू आमी इन्क्लूड करतले, लायट आनी वॉटर दोनूय इशू इन्क्लूड सोद्दां रातची लायट वयता almost 30 40 months. That means around 2000. पुढे फुडें रे Can we take a resignation in the panchayat? We don't want major. 100% नो तेच डिसायड जावपाक जाय. ते घेतला आसतले म्हाका दिसता तुमच्या पंचायतीन. घेतला न्हू मॅडम? There was a resolution taken long back. ऑलरेडी Long घेतला. back. कित्याक पण गावात त्याच्या उपरांत म्हाका दिसता आनी एकट्यान केले प्रोजेक्ट. We have to take a resolution. No, don't want. Because water problem, the electricity problem, garbage problem, It was everything. taken already, madam. हे पळय एक रेजो व्हेरी इम्पॉर्टंट आता यूज करपाक जाय. प्लीज ऐका मातशें प्लीज. All the Gram Sabha members have decided that no construction license should be issued above 50 lakhs. If it is found above 50 lakhs, the same may be brought in the Gram Sabha meeting, except residential house, repairing of the house, single unit, compound wall. Further, it is resolved by the Gram Sabha members to write a letter to Director of Panchayat at Panjim and the TCP at the MAPSA to take note that no construction license NOC above 50 lakhs is unanimously approved. So हे सगळे जाल्ले हा पळय, तुमकां आनी घेवपाची पासून गरज नाही, जाल्ले हा. सो आमकां पंचायतीन जितले दिला पळय हे सगळे फ्रॉड. जेन्ना पंचायतीन रेजोल्युशन घेता पळय तेका कितें तरी व्हॅल्यू आसा, बेश्टे रेजोल्युशन घेयना. त्यांची बॉलचा बदलेली ही. सो हे केला पळय हे तेंचे Every time पंचायत अरे बाबा तू ते म्हणटा आमी करूंक ना ते टीसीपी. TCP केला. सो टीसीपी जर झाला न्हू जाल्यार पंचायतीची जर टीसीपी दितलेली एनओसी, पंचायतीची एनओसी तुम्ही जाणा गुळेली आयआयटीचो कंपाऊंड वॉल बांधपाचे आसले ते. तो कंपाऊंड वॉलाची एनओसी ग्रामपंचायतीक दिवपाक लोकांनी दिवंक ना म्हणून तो प्रोजेक्ट अजून बंद हा. नाल्यार इतल्यान ग्रामपंचायतीन जर एनओसी दिली सेंट्रल प्रोजेक्ट, पूण एनओसी कोणाची लागता? ग्रामपंचायत. सो ग्रामपंचायत बेश्टी न्हू ती टायमपासाक सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट हाडपाक ती ग्रामसभा करूंक ना, इन्कम सर्टिफिकेट करूंक ना. ती ग्रामपंचायत केला आमचो गांव कसो डेव्हलप करपाक जाय. डेव्हलपमेंट इज नॉट कॉन्क्रिटायझेशन. तुमचे हांगा भुरगे कितले इंजिनियर खबर आहा तुमकां? वाड्यार गांवान ITI कितले जाला खबर आहा? BSc जाला खबर आहा? केन्ना कोणे येवन विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन येवन ह्युमन रिसोर्स मॅपिंग केला? हा हा आणि ते मिटिंगेक हांवें ताका सांगलेलें आमचे यूथ इतले शिकलेले आहात जाल्यार आमकां जॉब आहा भुरग्यांक, जाल्यार ते भुरगे खंय वयतले काय म्हणून. तेणें म्हाका सांगलेलें आपूण पळयता वन्स आय गेट दिस थिंग इन हँड WRD तोच थकला पडलो. मागीर आतां कितें करुया आसा पुतो आसा कितो आमदार तुमचो पावर ना. पावर असले तेन्ना केला कितें? पावरान आसलो अडेच वर्सां केला कितें? हा आपणाक हॉटेल प्रोजेक्ट पळय हांकां तुमचो आमदाराक जर बसोवपाक सोड, पूण 40 आमदारांक आमकां घरा बसोवपाक जाय. ते मागीर पळोवया. पयलीं आमचे गांव कसो राखपाक जाय, आमच्या गांवांत टिम्स कशे जातले. चड करून एक अंजुना ह्युमन रिसोर्स मॅपिंग करता म्हटल्यार कितले भुरग्यांनी बायलांनी दादल्यांनी येवन ते रजिस्टर करपाक जाय, आपणाक कितें करपाक जाय ते. फॉर एग्जाम्पल आतां हांगा ट्युरिजम इंडस्ट्री, हॉटेल इंडस्ट्री आसा जाल्यार कोण कितें टॅक्सी गाडयो लायतलो, कोण सप्लाय करतलो कितें, तेंकां ग्रॉसरीज लागता, तेंकां टिश्यू पेपर लागता, तेंकां सोप लागता, डिफरंट कितें कितें लागता तें कोण सप्लाय करतलो, कोण भुरगे भितर काम करतलो, हाऊस किपींग कोण करतलो, फ्रंट मॅनेजर कोण आसतलो, कोण कूक आसतलो, शेफ आसतलो, आनी कितें डिफरंट लागता तेंकां परते सुपरवायझर्स आसतले, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, हे सगळे आमकां ते रजिस्टर जाय. सो दॅट हे सगळे जाले ना जाल्यार जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा पळय तेंच्या व्हरून दिवपाक मेळपाक जाय. आयज तो डेटा आसा आमच्या कडेन. आमी इंडिव्हिज्युअली लेटरां करता सारकें, इंडिव्हिज्युअली आमदारा कडेन वयता. सपोज इतले लोक
आमदाराच्या घराक आपलो रायट मागपाक गेले, भीक न्हू रायट मागपाक गेले, आमदार येतलो भायर घरांतल्यान, दिसता तुमकां? येतलो आनी कितें करतलो? आता येवचा आता तो एकट्याक ऑफिसान बसून बरी शाणपणां सांगता आसतलो, सारकें करया रे म्हणटलो ना, पावर ना रे, हे ना. पूण इतले लोक रायट कित्याक आमी अजून मेरेन भीक मागपाक वयता, भीक बेगर्स कशे. तो सीसीटीव्हीन पळयता आयज आपल्या दारार कितले लोक येयला ते, तो पळयता 15 जाण 20 जाण येयला, आतां चल आपूण वचपाचे भायर. नाजाल्यार तो घरान सर भितर आसा, सर न्हाता, सर च्या पिता, सर आनी हें करता, सर पुजा करता, असलें चलता. सो हें आमकां ब्रेक करपाक जाय, भीक मागपाची सोडून आमचो रायट, आमचो हक्क मागपाक जाय. हे जेन्ना जातले पळय, फूल गांव न्हू, हे आमदार कोणूय आमदार यो, कोणूय सरपंच यो, कोणूय पंच यो, कोणूच कांयच करपाक पावपाचो ना. तुमच्या हातीन कंट्रोल आसतलो आनी तो कंट्रोल डेमोक्रेसीन आमकां कॉन्स्टिट्युशनल रायट दिल्लो आसा. अशें न्हू आमी कोण नॅक्सलायट न्हू, आमी सिटीजन्स ऑफ इंडिया आनी आमकां इंडियन कॉन्स्टिट्युशनान रायट दिल्लो आसा. पंचायत एक्टाच्या अंडर 73rd 74th अमेंडमेंट आमकां रायट दिल्ले आसा. फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा आमकां. ही सगळी आर्टिकल्स आमी यूज करून आमचें गोंय परते रिबिल्ड करया आनी हे रेव्होल्युशन आनी ही क्रांती अशीच चालू दवरया. देव बरें करूं. आमची आतां नेक्स्ट मिटींग आसा, आमची 3 मिटींग आसा. आमची काकरा मिटींग आसा, कित्याक थंय व्हडलो मरिना प्रोजेक्ट येता आनी तो घेवन आमी हायकोर्टान वयता. सो काकरा, ऑशेल आनी सेंटाक्रूज ह्या 3 गांवांत आतां आमची मिटींग आसा. सो आमी घरा केन्ना पावतले खबर ना. सो कितें इश्यूज कितें आहा पळय ते नेक्स्ट आमची जेन्ना वर्किंग मिटींग आसतली पळय कमिटी, तेन्ना आमी प्लीज डिस्कस करया. ओके, सो आमकां वचपाक जाय.